Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtubo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldoning Martes. Kay niking Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At magbalik ing Kayabeyu, king Nostalgia Filipina, at Kayabeyu naman king Kwentuhang Katoliko, such po ini maya pagtupo. At sana manyaman ni kakatamang ulam ngayon kaugtuan, lalo na karimamangan ngayon kasalukuyan. Nasanasan, malinam-nam. ito, talakito kayan. Palatito. Pero pwede na yung talakito kasi kakain naman yun. Sige. Puro At food. siyempre naman, Tita pero Doris. parang dahil sa sinabi mo, parang hindi na lang muna ako mag-join. Magla-lunch na muna yata ako doon. No? Magandang tanghali po sa inyo. Ako po again, kasama po nila si Tita Doris. Magandang tanghali po ulit sa inyo. Doris. Kwentuhan po tayo. Ang kumare ng bayan. Kumari ng bayan. Parang ibang Doris yun. Oo nga. Kapamo. Malat-malat pa ako ng konti ngayon eh. Kasi, Kasi nawalan tayo ng boses nitong nakaraang linggo. Dahil sa, alam mo na, ang ating Semana Santa hektika ng schedule. Eh, marami ang awitan, kaya... yeah, pero ang magandang balita doon, buhay na buhay. Ay, oo naman. Yan. Siyang tunay. Si Satch pa. Kahit wala ng boses yan, alive and kicking pa rin. Pamo na, nanong pengawa mo pala niyang Holy Week. O may pa kanyan ka boses. Kwento mo pa mo. No? Ay, Diyos ko. Ali, abi, nahos kanina. Again, napantamo po ing Maleldo, king awsan tamang Ebdoma da Sancta, king traditional Latin Mass, kata awsan tamang extraordinary form. So, ing ritual po, king extraordinary form, king traditional Latin Mass, mas makabala. At mas, actually, mas dakal ing ritualis. At dakaling kanta, abubulog, king traditional Latin Mass, kaya ang ritual na ning halimbawa lalo na ing Domingo de Ramos, uling makabaya ing passion narrative, Yes. king traditional Latin Mass pa mo kakantaya ing passion narrative. So Kantada. kantada talaga. Kay bat ini pa anya nga Huwebes Santo dakal mo naman ulam sang nasya mo ta. Pero dakal yan naman kanta at lalo na ini nga Biyernes Santo. Dakalya naman na, mas makabayang ning passion narrative na nini niya. May nga payo-payo tama kanini. Kasi there is the option of the cantors to sing the passion narrative if the celebrant, if the cantors are present. Although the celebrant naman can chant it, pero if he needs help from the cantors, pwede naman. Kaya makanya tami nga payo-payo kaniting kay. Ang popay niya nga, ini nga, ing Sabado de Gloria, ing Easter Vigil. Chinant dala naman ding lesson kasi ring readings king Novus Ordo babasan lan Yes. kaya ni kakantala atin la pang canticum so atin la pang At ikaw yun. Part. at pitna kami ring cantor so pero most kareta mga kaba kakulamiras so yan yung kanyang Siyempre. tamo Dapat. Congratulations. Ito, Satch, istong Holy Week makanyan. Hindi, syempre may nga pagal-pagal tamon Lalo na ding may wala boses. Ding cantors. O, pangaras na naman ng Easter Vigil. O iting the joyous celebration na napin. Yes. Nanong gawa mo? Yamong Jin ha, may exalted exultet may exultet kay bat yan naman ginanap ketang pamamendisyonin danong kakantaya naman ita chanted yan naman ita ang popay nga pamag-exercise kin danum kay bat itamong cantors syempre itamong mag-facilitate king musika nya kay katamo lang ang ding kanta makatutok ding chants ding kapitulum ding hanggang lessons pati na rin ating gradual, pati na rin Alleluia, Solemn Alleluia, pati na gana-gana. Kanya, makanyang tamo yung bata ka boses, kare din Dapat pala. banala parumingo. Next year. Promise. Anong promise yan, ma'am? Magdadala ako ng salabat para sa kanila. Okay. Kala ko, pati yung kanta ni Sarge ay maririnig nila sa radyo. Nako. I-record na muna niya. Buong taon siyang magre-record para hindi mapayos. Oo nga Hindi naman. Pa-practice na ni Satch. Next week, magsisimula na siyang mag-record. Correct, ayan. So, paano nga ba?
makananingawan tamo ngayon. Ngayon aldo ngayon kasi, Mm-mm. syempre, Easter season pa. Mhm. And because it's still the Easter season, talagang masayang masaya pa tayo. At talagang, such jump for joy tamo pa. Sing for joy. Sing for joy. Hallelujah. Mhm. Kasi pa mo rin Easter season tamo. At ngayon, ikapiesta na ni nga Yan. itong kare nga apostol San Yan. Marcos Evangelista. Etamo abalo nung nanuing Easter, nung nanuing etambalo, nung nanuing mga palyari niyang panahon ng Ginoong Jesucristo tamo, definitively, unless, Mong alalo, yes, ding dening kay katamong writers, ding evangelista. evangelists, lalo na yan San Yan. Marcos. In Gospel of Mark kasi, yan yung sasabihan dang Mm-mm. basis for the other Gospels. Yung sasabihan da kay katamo, in Gospel of Mark, yan yung makuyad dili. Yes. Traditionally, they think that the other Gospels were derived From St. Mark. from St. Mark. Kasi yung minunang linto. Yes, yan mo muna din to. Although, at man kanya-kanyang, kunyari, San Lucas. San Lucas, na naman nakilala yung ginuta mong Heso Kristo Mm-mm. Dintang niya kayong eksena yung San Lucas, metay na yung ginuta mo. Pero in tradition kasi, sasabihan da, in-interview niya kanyang kay katamong Birhen Maria. Nung niya very detailed yan naman ni San Lucas. Pero, Yes. kasi by training naman, San Lucas, he was a doctor. Mm-mm. Metong yang manulu. Yapin No. datang focus na retang milagro. Yung mala. At saka, anyapin, kasi isang doctor ka, you cannot help but be detailed. Mm-mm. Di ba po ta mag-examination, such, no ka rin yung masakit, Ken istong ginalo kang makanyan, sakit ya, pero istong ginalo kang makanyan, aliya sakit. Di ba yung details na ganyan, Yes. kailangan dang ikutang. Yapin pati kayong pamanyulat, detalyado la rin doctors. Pero ini, yung gospel ng San Marco, San Marcos, Mhm. very payak. Mm-mm. Very Simple. simple, pero tigib, tigib. Tagalog. Very, Pipnuya. Mipnuya king. Manyam po kaki. King Kabaldugan. Ikabaldugan. Ayan. Yung kay katamong San Marco, di na lang di ka history Ayan, sad. si Saint Mark na agpang imetong yung first cousin ng Barnabas Mhm. at niya na mga associated yan naman kang San Pablo at San Pedro in gospel ascribed to him kitang bat king Acts 12:12 na iyang peka matwa oldest written probably prior to the fall of Jerusalem Mhm. in yung 70 AD at yung peka makuyad largely meto yung collection of narratives that depict Jesus as being almost constantly active present na yung Ginoong Jesus as the Son of God whose ministry was marked by a series of mighty works, signs of God's power and kingdom. Sabi na naman in tradition was the first San Marcos kanu yung peka mumunang obispo ning Alexandria. Yan, he was portrayed as a winged lion according kay Ezekiel 1 Yes. At din nga patron of notaries, Egypt and Venice. So, patron dereng. Patron ning Ehipto, ning Venice. At saka sasabihin, the patron dyan naman ding notaries. So, one of the things that one of the people or saints that you can pray to if you're a notary. Ngayon, ning aldong ay ni, pisabihan tala pure ning kayang sinabi dening quotes. Mangailangan tamong dita pamaglino kasi makanan lang pa-practice din dimdam tamo. Dakala sinabi San Marco. Pero pilan lang nga pilita mo, Sach? 5 lang. Miss Doris? 5 lang po muna. 5 muna. Naku, 5 Metong muna. karening sinabi na very good, Yes. very short, but very meaningful also. Kaya ba't nanin break, pisabihin tayo. Yes. Pero dinanda na kayo pong patakman. Baka nita, text yula naman din kay kayong sharing, o dening kay kayong thoughts, o dening buri yung sabihan tungkol kareni, mo muna such, ano makanyan. Do not become a disciple of one who praises in himself in case you learn pride instead of humility. Ayan, So, kayang-kaya ni Sanchez. Sa tumami- Kapampangan. Translate me pensa. Naku, nano kaya? Kapampangan. Do not become You want to become a disciple of one who praises himself in case you learn pride instead of humility. Kamaging kamaging talatukin. talatukin ning meto nga pupuri king sarili na.
No, in case of Nungali, nungali, mabiyasa kang kapag parangalan kesa aking kapakumbaban. Yan. Mhm. Oh, yan. buri na sabihin talaga mamili tamo dapat ni. Nung nino rin kay katamon tutok yan. Pero sundo tayo po yung sabihan tamo ngayon kay ba't naning break. Makiramdam ta pa mo pong paganaka ang po yung kantang Take Lord Receive. Ngayon pong taong ito ay pinagdiriwang natin ang taon ng parokya, the year of the parish as a communion of communities. Maulaga po kay katamo na aintindihan tamo na ining banwang ini ag katana katamo ban kanita itang ingbalang netong kay katamo kilalanan tamo na ausa na katamo ni nga pong Ginong maging kalupa na to be men and women of communion kasi in Diyos sa kikilalanan tamo Diyos yang pamilya Ipa, Anak at Espiritu Santo at ini mo naman yung pamangilala tamo king sarili tamo itang no man is an island we were created in the image and likeness of God so itamo maging kompleto tamo pang makisan metong tamo po king metong at metong at maging instrumento na katamo ng pamisan netong king pamilya tamo, king komunidad, kabibilangan tamo, at maulaga itang kilalanan tamo king harapan ng apong Ginoo na ning grasyang pigkalog na kay katamo, yung talentong pigkalog na kay katamo, at sana ay daon tamo iti at ay biya tamo ining galing na po na yung kay katamo kabyasnan at yung kay katang kagiwan pangkanita lalo pang sumulong ing pamisasan metong ating pamikakapatid ing damayan king katamong komunidad at metong pong maragula hamon kay katamo itang kilalanan tayo talaga ing balang metong ating katamong kapatid every person is an opportunity to love every person is a brother and a sister at dapat tamong tuguran at nakaulagay itang lagpasan tamo itang pamipate-pate yung biases at tsukeng kaya katang pilubluban at sana mas di nan tayang pansinin utos na nga pong Ginoo na may kakalugod tamo na makanano nakatamong kaluguran at keng Holy Thursday po lalong-lalo na kay Last Supper tuturo na kaya katamo nga pong Ginoo unang-muna itang new commandment very close to His heart na malapit kay puso na may kakalugod kayo na makanano na kayong kaluguran at kaya pong celebration mo naman itang pengin, washing of the feet. Tuturo na kay katamo itang concretely, bakanita, pakit tamo yung kay katang kapag nasan, bakan ta sumulong kayong pamikakapatid, yapin itang pamanyuyo tamo, anting morning pepakit na kay katamo, Jesus, itang makasadya tayong wasan ng bitis na ng metro at metro. Itang maging talagang magpakumbaba para king metong at metong. Sana po ining banwana ng parokya, maging dalan niya rin, banganita, akilala tayong parokya tamo at lalo tapang biyeng kagiwan tapang at palabungan tapang lalo yung pamikakapatid ng parokya tamo. So God bless you po. Bishop Bobet po ini, ng Diocese of San Jose, ako mo naman po yung Bishop in charge kay Episcopal Commission on Catechesis and Catholic Education. Anyawaran tamo po, king apong Ginoo, king kayang bendisyon para kay katangan. God bless you po. Happy Easter po kay kayungan. Ing panahon na po ning pamanyubling mebiya na ning Ginoo, may sabing iti ing sablang fiesta daring sablang fiesta, milagro daring sablang milagro. Uling ing Ginoo sinubliyang mebiya. Iting panahon ake katamong gaganakan at pagmasusyan. Haliwa mo itang gaganakan tayo at pagmasusyan ning mismong pangasubli ng mebiya ning Ginoo. Nune kaya kataya mo namang gaganakan at pagmasusyan. Ing pangasubli tamo mo namang mebiya. Kaya tang may nga papalabas anong nuikit-ikit tamo ating mewa
mawala kay katamo. Uling may panako ing kalinisan. May wala ing kay katamong kapag nasan bang kanita maging mayap tamong Kristiyano. Ngening panahon na ning Kwaresma, misusubli ing tunay tamong biye at nanita biye ang makaapong Ginoo. Kaya awsan tayang subling biye. Uling misusubli ing biye tamo. Kaya alawen nyo ing panahon na ning Kwaresma, awsan tayang panahon na ning pamagbalik lub king Dios. Babalik tamo ing tunay tamong lub. Kaya king panahon na ning pangasubling biye ning Ginoo, babalik na ning apong Ginoo ing tunay tamong lub, ing tunay tamong biye. Kaya gumna alang imposible, alam bagay masakit, kotang itamo po king kapamilatan ning pamanyabling biye na ning Ginoo ing antabayanan at sopa nakatamban pasibayo misubli ing kakatamong dating biye papunta king apong Ginoo. Ini po apong Dixie Paras ing kura paroko na ning Santa Lucia Parish pasibayo ing magil kay kongan Happy Easter. Take, Lord, receive all my liberty. My memory, understanding, my entire will. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Take, Lord, receive all I have and possess. You have given all to me, now I return it. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace are enough for me. Take, Lord, receive, all is yours now. Dispose of it, wholly according to your will. Give me only your love and your grace. That's enough for me. Your love and your grace
mo po pamurin, syempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kakatamong Archdiocesan Radio Station. Dimdam tayo po yung kantang Take Lord, Receive. Bagay ya talaga kaya ning pisasabihan mo, San Marco, yan Yes. siguro yung metong na namang gewa kasi then yung pisasabihan mo ngayon about humility, about isto sinabi mo kay ginuta mong Heso Kristo yung tanggapan mo ko po, take Lord, receive. Nanong buri na sabihin, ika man tatanggapan mo nung nanong bibigyan na keka. Yep. At kadalasan, mga pag, Misters, diba? Pag nagdadrama-drama tayong lahat, Diyos ko, at kasakit yung puntok yan. Ayan. Kasi, ba't pasakit po? Ginoo Ayan, po. nako. Ba't po yung suntutok yan na kayo kailangan pa mong kulang na mo na, magsirko-sirko. Kasi ang itinatawag sa atin doon, Ano? yung maging humble. Oo, yan, That's oo. one. Tinuturo niya, di ba? Yun, yung doon una. siya tataon. Atinta mo po 5 quotations ngayon Umpisan tala po. The first quote, Satch, Ayan. do not become a disciple Of of one who praises himself, in in case you learn pride instead of humility. In short, tutok yan, deng, masyadong mapagmatas. Kasi nung ika mo naman, maging Magmatas kalupa na ka. Kasi, makananwari, istong, kaya when you mentor someone, when you follow a mentor, ikasatch, ninong mentor mong tutunggin. Yamong G. Among Jin. Wow! Nakikinig si Among Jean ngayon. Mamaya, masasermo na tayo niyan. Get well soon, Among Jean. Feel better soon. Hindi naman wala namang issue. Hindi naman sakit na, sakit-sakitan. Mainit lang ang panahon, Feel better ganun soon. talaga. Presyon. Sige. Itong Yun. mentor meto nga tao. Nanay tang ugali na yang akwa mo. Haru, madrama ka naman kanya. Ay, hindi naman. Ay, sorry. Hi, Nanitang example na papakit na. Oh, Actually, maging contagious ito Agyang mo na, yung kaya mo napapansin, makanta na ka mo kasi ito yung kakit mo. Tsaka lalo na nung Aldol Doming Kayabe or periodically Kasi Ganyan. basic naman ito. To mentor may meto nga tao. Dapat paneme nga kasi masakit naman kayo mag-mentor by remote control. By text, Satch, do this. Tsaka doon lalabas yun yung ideal person. Diba? So dahil yun, pag-ising mo, kung makakaya mo, magiging kapareho, kalupa ka na nun. So ngayon, kung negative yung nagkamali ka Yung mentor, mali yung mali ka ng pagkakapili kasi nag-depend ka lang doon sa sikat, di ba? Sa gwapo or kung saan man. Baka yun nga, pag-gising mo naman isang araw, ayun nga, yung sarili mo na rin ang pinipraise mo or nawala na yung virtue of humility. Yes. True. Puro pride na ang meron. Mahilig ka na sa fried chicken. Kasi, tama yung sabi ni Satch, nang dinewari Satch mo. Ito kasing ating kang tutukyan a mentor, mo napapansin nung naning gagawa na yan. Parang di ba yung mga 2-3-year-old, yung tawag ng mga matatanda sa mga yan, monkey do na yung manininga na kay niya. Kasi kung ano yung ginagawa ng matanda, di ba? Yun din yung ginagawa ni little boy or little girl. In a way, Yes. pag may mentor ka, makanyan mo naman yung gagawan mo kasi, kunyari, kung academic mentorship, istong kahit nung nano yung research topic na ning mentor mo, tukyan mo yan naman ito Yung mga, kunyari, nung philosophy, Immanuel Kant. Pati ikaw, mag-i-Immanuel Kant ka na rin, no psychology. Oo. Yung, pati ikaw, mapapayung na rin. Nung naning burida, usually, maging buri mo na naman. Anyangin, nung mapagmatas la, manang makanyan. Makanyan niya yan, kesyo, si kaso. O ikaman, maging makanyan na ka naman attitude kanita. So, galing ni Saint Mark. So, paano yun? Pagka medyo, kung nasa matinukang kondisyon, pag nakikita mo na iba yung lakad ng iyong Mentor o mentee? mentor, di ba? Medyo iiwas ka ng konti. Ganun ba yun dapat? Or ipagpapatuloy mo yung pagiging idealistic mo? May kakilala ko ito, kwentong totoo to ha. Sabi niya dati yan naman kanyan, kanita, sese na ako nining. Eta na sabi, nung
ninuman po Yes, ta oo. kabirabra Mhm. atin makakilala. Yes. Unang nga papansin ko na makanyan. Mhm. Eh kung naburing malilyari. Atin niyang makanyan, atin niyang kasong makanyan, atin niyang kasong, hindi kasong Mhm. legal case ha, Mhm. atin sitwasyon na makanyan. Eh kung buring kain na yan ha, nung misan mo itabala mo, kung nadapa lang, okay lang eh. Sino Mhm. naman yung hindi nadadapa? Sino yung hindi nagkakamali? Problema yan na, ali eh, pattern na yan na makanyan. Kaya ba't nung misa ka biyahe na bisan talakad? Eh kung malyari kayong makanyan, na inggewa ko, anang makanyan, eh na ako man may kipagkasira kaya. Pero, paritak-ditak, dinayo ko. Good ka, good Mhm. attitude. Mhm. Kasi, agyang mentor ni, balo na nung nanuing isto ampong ali. Mhm. Balo na Yes. nung nanuing dapat, ampong, dapat tutok yan. So, yan mismo, dinayo yan. So, Ayun, disipulo na yung tama. San Marcos. Oo. San Marcos. Yes, oo. Sa Very good Marcos, po yun. yan. At I'm sure yung kung sino man siya, no? Guided siya because nagdadasal siya. Ayo. No? Sigurado Ano siya, yan. meron siyang magandang komunikasyon dun sa taas. Easter person ito. Right. Yan. Ayan. So, that's the first. Next such. Kapampangan, ha? Tutukin Oh, ang sinabing Kapampangan San naman. Marcos. Siyempre, Ayan, Kapampangan. sabi niya, unless a man gives himself entirely to the cross in a spirit of Ay, mahaba humility and self-abasement, unless he casts himself down to be trampled underfoot by all and despised, accepting injustice, contempt, and mockery, unless he undergoes all these things with joy for the sake of the Lord, not claiming any kind of human reward whatsoever, glory or honor or earthly pleasure, he cannot become a true Christian. Ang daming dapat daanan. Oo. So bali yan na nung ito nga tao tanggapan na yung kayang krus king diwa ning kapakumbaban at pamagtatwaking sarili yan. Eh maging tunay Kristiyano. Mahaba kasi. Yeah, shortcut lang. Ayan. In short, Madami yan. Kasi niya Hindi nga pwedeng shortcut. nung ipabustanin kayong sariling talpakanderi nga liwa at pabustande at tanggapan na ing kayalan justisya at ing contempt ing ating mockery ing pamanuya kaya at nung dalana na nga ni hanggang iti ganang bagay bipnun tula para kingapong Ginoo nat ayalan tatanggapan na nung mga gantimpala iba't kingaliwa or dangalan or kaligayan or kasaplalan or nano pa mang makayatong yaman yan sige. maging tunay Kristiyano ana. Yan. Oo. At totoo naman ito eh. Kasi istong atin malilyari kay katamo, o ini, kukwentura lalo na. Dahil mag-serve kempi samban. Isto nga chuk kempi samban na akit mo nga nung naning kayapan, akit mo nga nung naning mo naman mayap. Kasi background ni paneras sabihin kasi kempi samban na mas dakal intriga, mas dakal kesyo, mas dakal makanyan. Yung sasabihin na po rin kay katamong experts. Number 1 na makanyan. Ing kalaban, ene man tumira, keng area, nung nuka rin balurang, okay na. They got it already. Titira la rin keng area, nung nuka rin masikan. Anyapin, ing temptation, masikan dilian, kareng places of worship and places of prayer. Pisamban, seminaryo, Yes. kumbinto, monasteryo, ken latitira. Anyapin, istong may nakit kang kay maging pugad ng kasalanan lareng makanyan. Not because mga rock lareng tao ka rin. But because titira yung kalaban ka rin. Such. You know that. Kasi makatuktok ng kakatidral. Ay, Diyos ko. Ay ko po sasabihan, such yung succumbing to temptation. No. But I mean, in temptation. Kay, wari, kapag kapali ko buntok, o kaya atin datang, then mong koro, then mong mag-serve. Utat, nangay, saguli, may kapali ka buntok, or may pate-pate, latangay po, tangay isip da, ha? Nanong pikontrata mo? Babaw? Nga, yun nga. Kaya ba't may pakahilinala mo? Kasi karinya titiraing the enemy. Yes. Hanapin. Kung saan yung mahina.
Yapin nung luka rin may Nuka rin yung masikan. masikan. Nuka rin masikan niya, yung ginuka rin niya titira. Tira Bangka ing- nito. yes. Maglasak eh. Subukan nakalasakan talaga ka rin. Mm-mm. Anyway, ining sasabihan ng San Marcos sa ini. Yapin nita yung background. Mhm. Anyapin, istong ating kampenan daman na makanyan, titirahan da na ka, Mm-mm. o mananabo na ka, o nung nanuman, o kaya, saguli mo, masalese naman yung buri kong malaria. Mm-mm. O ba't karok nanining malilyari ka na ako? You endure. You have to endure, ana. Pibatan mo. Basta, pero emo naman pibabatan na bala mo. Okay lang. No. You endure with that in mind. Mm-mm. Diba, Miss Doris? Kailangan, pinagdadasal mo rin yan na, I offer this up to you, oh Yes. Lord. Kasi nga po, ma'am, 'di ba? Parang kapag akala mo sa'yo lang galing lahat yung galing mo sa pag-iwas sa tukso or paglaban sa tukso, medyo delikado din. Pupunta siya dun sa una. 'Di ba? Right, Na parang right. sa sarili mo lang. Feeling mo, Mawawalan. ikaw ang Yes. galing-galing. Mhm. Agyo ko ini. Yes. Isto nga yari kay ni. Very good na ako. In a way, totoo naman. Very good ka kasi sinalpantaya ka eh. Yes. Ating kang, pero, very good ka. Not because you're really good. Very good ka kasi sinopa na kaning Ginoo. Yeah. Yapin po ita. Aliwa itang very good ka. Uling ikaning magaling dili. So, Mm-mm. yan. So, that's the second quote. Number 3, Sach. Number 3 nga na. And they went forth and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by the signs that attended it. Meaning, Kapampangan? yan. Nablangko na siya. Ayan. Sabi na, ayan. They went forth. Sinulong la. Sinulong la at penaral danukan paman. Ayan, kabang ingapong Ginoo, magobraya busalda at petutwanan na ingamanong papasyagda. Yan, makanyan. Ne? So, imburi na sabihan, dening disipulos. Yapin ta pamanaral da na yan eh. Yapin ng itangan niyang itubod na noning Ginoo, karimiyaliwang sikote ning yato. Manibat Jerusalem, paluwal king Jerusalem. Ayan. At nga pong Ginoo yang minantabe king karelang pamanaral. What does that say to us today? If we proclaim Christ, his message, alang lingu, kaya betaya. At antabayana nakatamo nga pong Ginoo. Wari at mayap yung kaya katamong kasasangkanan, nasa, ban kanta ipangaral tayo. Ati kasi nga preaching na ati nga deceitful pursuit eh. Explain me pa mo ito. Ano ito? Bawa, bakanta mo, sirano ka, imbis na pasik na nga kasalpantayanan, sirano pa kasalpantayanan ng kayang panaralan. Ating makanta ni. Ding manuligsa din. And that is which is not a good example of evangelization. When you evangelize, dapat ingapong Ginoo yang akit dakeka. Yes. Makanda nga akit ingapong Ginoo. Itang panamdaman da ing presensya ing kayang ing apong Ginoo, magdalang kapayapan, magdalang lugod, itang magtanam sukal loob, o kaya mag-instill hatred, o kaya mag-spread chismis. Damahan yan. Ing pamanaral king amano ni Diyos, amano ng Diyos per se. Nanita sabyana, may kakalugod kayo. Ayan, maniwala ko kimeto nga Diyos. Ayan. Yung kapayapan niyang babiye kay kayo and so on and so forth. Ako, ating kung another take kanyan. Kasi, lawen mo la, manaral la, kabang ingginuta mo, magobraya naman. In short, they were working together with the Lord. Simply yun nung mentorship ni, o kaya, nung regular kaya na mo, office procedures or either in school or at work. Yes. Simply yun at yung boss mo. Usually, ito nga yung boss mo, balo mo yang in charge. Pero yan naburi sa bentok nang ka. Dapat ikaman magobra ka. Malyari ing panibala mo ngan keng makiupaya ing obra. Kailangan, pati ika, makiabe na mo naman. Yes. Wari, masalese ita, Sach. Kasi dapat
Makyabe ka naman, kay ngobra na ning Ginoo. So Yep. he was working and they were preaching. Hindi pwede yung panibala mo ngan kayo. Ginucho kayo mo rin po ni kayo ng bala. Anti mo, sa mga dita mo. May mag-exam. Ito sa students ne. Ay, exam na bukas. Kung pa-prepared, bahala ning Ginoo. Pating Ginoo. Mimuayak ka kasi sabihan na makanyan mo ka kung mo pa papagawa. Mag-obra na ka man, mag-aral na ka man. O, sa Correct. trabaho. Ganun din. Ay, ko prepared. Deadline mi na bukas. Bala ning Ginoo. Okay, pisamban. Atin special event. Aro, such makaka-relate dito. Ay, nako. Oo. Yung mga nako, wala kaming na-prepare. Bahala na si Batman. Bahala na si Ay, Lord. koro. Ay, nako. Atin lang special Mm. event na kailangan nag-practice ng isang Pag buwan. hindi nag-practice, nako, bahala na daw si Lord. Che. Che talaga. Tama yun. Diba? Di pwede yun. Kasi sinasangkalan yung Panginoong Diyos sa inyong kapabayaan. Bala ning Holy Spirit ating kuntok po ta. Pero prepared. Bala ning Holy Spirit. Joke ko nga doon. Hipo ta po, paspasan na kayong Holy Spirit karetang pakpak na. O kaya si pana ko po karetang bitis Palda ka na. na kareta Palda nga. ka na kayo kasi po. Yun eh. Tama ka nan. Still human effort works. So, see, yung mga disciples mismo. So, sa'yo naalala ko nga, ma'am, allow me to share it, no? Actually, nakwento to sa atin ng isang volunteer, no? Ito, recently lang, no? Merong isang evangelist sa panahon, modern times, no? Sabi niya ganyan, ay, grabe, kabilib ko dun kay ganito, kay sister ganyan, no? Kasi nagbigay siya ng talk dito sa group of mga parents daw yun, no? Tapos, syempre, bakit ko to kinukwento? Kasi, di ba, yung una, sabi nga natin, di ba, yung do not be a disciple of himself. No? But, okay, so number 1, no? Tapos, number 2 is dadaan ka sa madaming pagsubok, sacrifices, ganyan-ganyan. Okay? Tapos, yung pangatlo na pinag-uusapan nga natin ngayon, and they went with Jesus proclaiming, ganyan-ganyan. Meaning, baon-baon na nila yung natutunan nila kay Kristo, di ba? So ngayon, yun na-connect ko itong modern evangelizer na ito kasi nag-talk siya. Tapos after doon yung mag-talk, sinabi niya, kasi ang dami, syempre, amazed na amazed yung mga nandun sa loob ng room, no? At sinabi niya afterwards, at ang ikinukwento ko sa inyo na nagdaan ng napakaraming yung ganyan, ay walang iba kundi ang nasa harapan nyo ngayon. Okay, so very effective because syempre yung talk niya ngayon ay para sa pang-Katoliko yan, di ba? Pero yun nga, dahil naniniwala siya na galing lahat yun dun sa nasa taas, very effective at ang nakikita sa kanya ngayon habang nag-evangelize siya ay walang iba kundi yun nasa taas, diba? So yun, 1, 2, 3. Ayan. Yun. Effective nga. Kaya So, nga pala. that's a very, very nice example, no? Ining makanyan such din quotations, yun. Pangatlo no reten. Pangatlo na yan. Pero kaya gana nila when may from the first. Humility. Number 2, Yes, humility pa rin. kababanlub. Katlo, Kababanlub pa humility rin. pa rin. O yung kapat. O yung kapat, ano kaya? Ayan, talagang kababanlub niya talaga yun eh. Oh. Sabi na, yung meto nga mapagkumbaba, bibiye king biya spiritual, nung kabambabasa ne, ing banal kasulatan ne, at kukonektanin kaya nga sarili, kaya nga liwa, and relate all things to himself and not to others. Yan. A humble man who lives a spiritual life when he reads the Holy Scripture while relate all things to himself and not to others. Ayan. Istong when a humble man who lives a spiritual life kanwana, when he reads the Holy Scriptures while relate all things to himself and not to others. Makananwita, nung example, Oo. mababa ka loob. Oo. Ngayon may masa kang Biblia o Gospel. So, bari na sabihin, relate mo ingkay gana-gana king sarili mo. Bari na sabihin, humble kang mas lalo. Kasi, ating kang kakakit ka rin eh.
Tama, kasi nga siguro din, ma'am, ano to syempre hindi naman puro maganda nakasulat doon sa Bible, di ba? It's a promises, no? Pero meron siya mga, pagka nagsesermon, mga ganyan, no? So, hindi ka, para sa akin, no? Hindi yung tuwing may nakita kang negative doon sa gospel or doon sa binabasa mo sa Bible, may naiisip kang ibang tao. Yes. Si ganito. Siya yung sinasabi dito. Di ba? Yung parang, ikaw ang galing-galing mo. Yung iba, na medyo tingin mo na medyo related doon, yun yung tinuturo mo. Di ba? So parang dapat, dahil ikaw ay gusto mong sumunod talaga nandun sa nasa taas, titingnan mo, paano kaya ito may epekto sa akin? Ano kaya ang dapat kong baguhin? Ano kaya ang dapat kong dagdagan para maging, maging, yun. Hindi naman na po, Miss Doris. At yung tamang tendency kasi is itong mamasa tam Biblia, patsa masanting, makapatungkol ka. Ay, patsa masanting, makapatungkol kang such. Ay, naku. Kareng Yan naman. aliwa. Oo. Kasi, istong makanyan, buri ng sabihan, medyo humility challenge tapang magya. Kasi, dapat, whether good or bad, feeling mo makapatungkol ka. Abasa mo, naning masanting, itang babaeng libandan demonyos. Istong challenge ka talaga, medyo, ay wapin, i-Miss Dorothy itang babaeng kesyo-kesyo. Pero nung tatanggapan mo yung kainan mo, wapin, ako neng kay, ating kung agagawa, feeling kupin, libanan na ako ng diablo mo. Hanyapin, iniing kay katamong challenge. Yeah. Itong mamasa kang Bible. So, miras tamo kailangan tamong mag-break. Yep. Pakiramdaman tayo po, in kantang Believe. Girl, be heard, be proud, and believe in yourself. Let us sit down and talk. Join us as we tackle equality, empowerment, preparedness, health and wellness, as well as practical tips for girls and their loved ones. Cause every Saturday 4 to 5 in the afternoon, it's all about her, it's all about me, and it's all about you. It's a girl thing. Why do you keep the peace when the world's at war? Why can't the anger cease in my wounded heart? When will we ever find the answers? Why can't I get anywhere? So many questions, why should I even care? Do you believe in heaven? Do you believe in paradise? Where can we run when there's no one we can run home to? If you can find the reason why we must go on living, search your soul, then you'll know that we just have to Why can't you face your fears? What is there to hide? Why can't I face the truth? Maybe too much pride. Just when we thought we'd found the cure, it hurts to know we're not sure. Why is this sorrow? How can we still endure? Do you believe
Panita mo pa mo rin po, syempre, King Kwentuhang Katoliko, King 91.9, Bright FM, King Kekatamo Archdiocesan Radio Station Aru. Kailangan talang pamalagwanan din, King Kekatamong coach. Metong niya mo naman eh. Ayan. Sabi na yan na, yan, if the criminal will not keep his gains forever and his victim will not always suffer want, surely man passes like a shadow and troubles himself in vain. Kasakit na. Makananuya yan. Ma. Lawen me. Ako na naman. Actually, malalam niya po ini eh. Kasi ano, nung meto nga criminal ka no, no, ag yung isa likot forever. O kabang-kaba, din kayang pena ko. O yung meto nga biktima, forever. Kabang-kaba magdusa. Ngayon, yung meto nga tawa ng makanyan. Yes. Bala mo, troubles in himself in vain. Masyado nang pasakitan ng sarili ng alang kapararakan, alang parasan. Nano, buri na sabihin, bala mo, buri na sabihin, etana mo gagalo, etana mo kikimot kasi troubles himself in vain. Nano, buri na sabihin. Ma'am, di ba yun dahil guilt, hindi naman kasi yun magiging absent. Parang at first akala mo lang kasi yun nga kasi hindi naman kasi I think hindi naman ibig sabihin agad yan talaga pumatay ka ng tao, di ba? Kundi parang meron ka talagang alam mo na bad deeds, di ba? Ganito. Yung sinasabi lang niya, walang forever. Yeah. Oy. Ay, walang forever. Hindi, meron. Per omnia secula seculorum. Ayun. World without end. Hindi. Ibig sabihin, kasi walang habang buhay na dinadala mo yung, kunyari, you gain something. Nagnakaw ka eh. Nagnakaw mo, ninakaw mo, bala mo, feeling mo, sa'yo na yun, forever na na. kang makwalta. Hindi, kasi pag hindi mo pinaghirapan yung sambagay, madali mo lang siyang mawawala. Mawala sa buhay mo. Ganun. Nung ika naman yung biktima, forever, feeling mo, kawawa naman ako. Makalunos ko. Pero yun naman kabang-kaba makanyan Ngayon yung meto nga tawa ng makanyan, itang surely man passes like a shadow and troubles himself in vain. Yung buri nang sabihan nita, yung gagawan tamo kasi, lalo na nung para kang kayapan. You're troubling yourself in vain. Migpakwalta na kang migpakwalta. Migpakasasa ka. Pero para kang sarili mo. That will not last. Yes. Ating kumbalo, metela, anong kakwalta, kamate na rugo, pipaten da rin nga anak na. Ayun. Piban dyan. Kasi, imbis na mig-focus siya king paragulanong masalese. Paragula na lang mayap. Ay, tameging sakimula. Pipate-patera. Pero, take note, ating ko naman balong. Makwalta, pero in focus na ning kayamanan da, aliwa ining pansarili. Nung akit mo lareta, kalupatala mo. Lalupang flashy. Yes. Kasi in focus da, nung makanala sumawop ka rin kaparadang tao. May nalakad lang atin. I think they have a foundation. Pero flashy. Itang papakit da, simple pa, istumeki pangan kakarela. Unaning kakananta mo. Talbos kamuti, atin lang ningay, sigang makanyan, tinolang tugak. Ay, Itang, muakit karela itang masyado lang maniglo, king karelang kayamanan Nyang matela, payapa. Then yung pengari kay den anak da, sindura, ingagawan da rening pengari da. Kay batarang makanyan, balamin niyang matela rin pengari mi kawakawani na kami kasi talasawa no rin ng anak na they live their own lives already. Ali pala yara, mas maging close kay pa kasi tanginumpisan da puri mingi sundo. So rening apo sa tuhod na siguro yun. Inggewa da, peparagul da laking makanyan mo naman. Ila sasawop ngayon, kitang I think they are helping out in Feed the Hungry, atin lang project for street children, atin lang projects for scholarships yata, atin lang makanyan, atin lang trainings for out of school youth. Di nga po dahil lang nagpapalakad. O di institutionalized. Tapos ang ganda ng epekto
Kasi hindi tumigil dun sa mga ninuno o yung mga lolo-lola na yumaman. Yung kabutihan. Hanggang Miras ngayon na eh. karening ano. Tsaka mo damdaman din. Hala ka nga kita sponsorships to. Mambalong mamandala, tinlang makanyan. So I think yun yung yun yung sinasabi ni San Marcos. Diba? So Yes. parang practice talaga nila yung pagiging humble Kahit kahit na saan pang sitwasyon ng buhay True. nila. Aba, Naku. napakaganda ng ating discussion. Yep. Pero mabot tayo ng oras ng pamamaalam. Sandali, greet muna natin yung ating mga kailangan ni greet. Satch, Nako. DSSM mo, greet mo lang. Kalwatanong iyakakit kayo. Ayan, kayo na mag-greet. Ay, ako, din kay katamong darling, Our Lady of the Assumption Children's Choir. Hello! Yan, magpakakayap na pangini kanyan. Uling nga, mapagala naman. Wapin. King Maleldo. Wiling ilamig kanta King Lourdes Tinyang Chapel. boses. Atin naman boses. Yung karelang tuturo yung alam boses. At yan, ako congratulate na naman din kami mag-graduate. Kaniti kami nga palabas sa Aldo. Ayan, i-greet kaya naman ha. Congratulations din nga kapatid tami mag-graduate yan. Di din kaluguran tamo King University Assumption, King Holy Angel University, yan, King UA, di kaluguran tamo kayo may mag-graduate, yan, Genesis Samuel Paras, hello. Yan, congratulations, at kang Kenneth Nicole Pingol, ayan, King Holy Angel University, at kaya hanggang may mag-graduate, congratulations kaya katamongan. Now, you're part of the workforce. Enjoy job hunting and yung may mga Yes. offers na enjoy working. Ayan, exciting yan. Pero makanyan man, mirasta na naman king oras ni kay katamong pamamun. Satch, Yes. alad na kang greet talaga. May, Ako gigreet ko yung yan. tech on duty. Si Johannes. Hi, Hannes! Hannes, di ang galing Oo, niya. tsaka yung mga bago natin mga OJT ngayon. Oo, marami-rami sila, no? Sige. At actually, may birthday ngayon na pamangkin ko sa friend, si J.E. Happy birthday, J.E. And yung wife ni Kuya Dean bukas. Happy birthday, Ay! Liza. Hello, happy birthday. Yan, at kareng hanggang makilag yung Mark, Happy Onomastico. Yes. Ayan. Onomastico, in Kalagyuyu, magfiesta. Kaya, ayan. So, parang fiesta mo na mo rin. Okay. Ayan, sige. Ariyan tayo po yung katamong episode, King Panalangin. Pagkatana kayo po manalangin, kilag yun ng ipa, ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, palugod ming ipa, miras na naman po, ing oras ning kay kaming kapamunan, papasyag mi ing tulami kanitimpig kalob mong pami katagon na misamisabi, mi papagkwento at miragdagabelwan, dikilig kay kaming kasalpantayan ng Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na detang kay kami nga kakwentuhan, ayat yung karing karelang pibalebele, pibagobran, o nung lulaman karing ngeni. Para tila sana maging masaya, pauli na naman yung pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing maya pakalusugan yung pami kakatawan at kaladwa, at layon ilaut mo laking nano pa mang kapahamakan. No sakaling atin lamang karamdaman o daralan lang kasakitan o nanumang mabayta kabilyan, pakayanan mo sana yung karalang kapilubluban at paramdam mo karela yung kekang lugod at lunus. Iapagmingan ke kay tiking lagyo ng Jesucristo ang kaming ginung sinubling mebye, amagari kayabe mo't ning banal na espiritu manggaman king alanganga, Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. King lagyo ng ipam, po ng Espiritu Santo. Amen. At yan po, pansamantalang mamon ke kayo ngening kaugtuan. Yabet mo po bukas King Nostalgia Pilipinas 7:30 ng Bengi, kaya kayong paboritong programa balang Wednesday night. Ayan po, mikiti-kita po bukas si Satch po ini mamon po pansamantala kaya kayo maya paugto kaya kayo nga. Ayan, magandang tanghali din po ulit sa inyong lahat. Si Tita Doris po ito. Babay po at pagpalain po tayo ng Diyos. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko King 91.9 Bright FM. Ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig.